saya akan memainkan Brookhaven. Para papa. Aduh, sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share, dan komentar. Subscribe kan terus banget shot. Mendingan gue pindah rumah. Udah, kita mau pilih rumah yang ini. Mobilnya pilih mobilnya yang aja. Tapi ini mobilnya guys. Sialan guys. Mati kau, mati kan kau, Dek. Ini macet banget nih. Susah banget. Gua mau jalan-jalan dulu. Senantiasa menahan amarah dan mudah memaafkan orang lain. Betul. Apakah di surga ada tertidur? Di surga tidak ada tertidur. Betul. Kenapa di surga tidak ada tertidur? Karena jika tertidur akan kehilangan waktu mereka untuk bersenang-senang dan gembira. Betul. Apakah di surga ada pasar? Di surga ada pasar yang dikunjungi setiap hari Jumat. Betul. Apakah kita bertransaksi di pasar surga tersebut? Semua yang diinginkan dapat langsung diambil tanpa membayar. Betul. Dong kita reset. Apakah di surga kita dapat bercocok? Di surga manusia Ow, mistake. benih yang ditanam akan langsung menjulang Kita langsung dan siap dipanen dalam ke rumah. Betul. Dan terakhir, apakah penduduk surga dapat bertemu Rasulullah di surga nanti? penduduk surga dapat bertemu Rasulullah Dan di kita surga. kunci. Ini gimana kita kunci, Cok? Nggak bisa ini. Aduh, kita mendingan masuk ke rumah kali ya.
aku sobat rumah, kita keliling-keliling aja. Yuk siap-siap mau naik angkot. Angkotin. Angkot aja. Balik tadi baru sama mobilnya. Wah! Dan. Enggak dulu. Galau. Astagfirullah. Aduh, angkot kita, guys. Aduh, angkot. Angkot kita. Udah, yuk kita naik lagi yuk. Bukan ini. Nih, kita butuh yang ini, angkot bukan pick up. Oke, ini dia angkot. Terbang cok mobil kita cok. Oke, angkot terbaik kita. Cepatkan aja. Wes. Masuk mobil kita. Nih. Kita aja nggak bisa nyetir lagi, cok. Karena belum tahu ruang rahasia ini ya, karena masuk sini. Udah tahu karena dari zaman dulu lagi. Kita pakai sepeda dulu. Sepeda lagi. Kita pakai yang mobil yang tadi mana? Soalnya mobil gua nyangkut tadi ya. Ini angkot. Tunggu.
Kita nih carinya itu. Guys, angkat racing bos. Sumpah ini apa? Kita balik lagi ke ujung sana. Aduh. Kacet. Sorry. Ini emang kayak gini Subrianto ya. Siapa yang di sini nama bapak kalian Subrianto? Ya. Nah, ini masalahnya nih. Angkot kok bisa terbalik ya? Tunggu gua betulin dulu. Santai, santai. Jangan terbalik dulu. Idenya bagus banget pasti. Aduh. Kenapa Kak Nah? Enggak. Angkot kita masuk. Balik papa, balik. Jangan balik dulu dah deh. Mobil orang kita deh. Wes. Masukkan angkot ke sini deh. Weh.
Kita ada 2 mobil sekarang. Yeay, mantap kan? Ah! Kenapa mobil orang selalu nyempil-nyempil gitu, guys? Minion, mana rumah Minion? Gue suka rumah Minion. Daerah Minion. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Jalan-jalan. Bairro Gonzalo. Operasi. Ini kayaknya aku beli di Thailand, tapi ini adalah future body aku. Tapi udah itu kok udah gendut. Aduh, tunggu. Thank you, Kedeki.
Jadi kita udah dicir, surpunan ya. Makasih ya, Dek. Ya, dadah. Ya, rumahnya bagus banget. Kita dekor-dekor. Saya taruh di sini. Oke, segini aja dekorasinya. Shopping. Kita mau keluar. Iya. Aduh. Kita undang lagi keluar. Jojo, coba Jojo. Leon. Jojo. Kamu punya keahlian apa selain nyanyi tadi itu? Ya, saya juga kalian nyanyi doang. Kan emang saya jago Kamu bisa nyiptain lagu katanya. Oh, jelas. Coba lagunya gimana ciptaan kamu? Coba. Ini aja ya. Iya, coba gimana? Coba gimana, Jan? Ku suka dirimu, senyummu membuatku Judulnya apa ini? suka. Aku suka. Jadi judul aja kamu nyobain ke saya deh. Kalau misalnya punya lagu namanya Aku Suka. Iya. Itu bedanya liriknya dan lagunya aja gitu. Makanya beda. Tapi duluan saya sih yang buat. Saya buatnya dari zaman SMA. Kamu kalau terinspirasi nggak apa-apa ngomong aja deh. Nggak apa-apa. Enggak. Muka saya. Ini pakai apa ini, Pak? Alamak, ini apa ini, Pak? Tenang apa? Ada player. Tatkulit komaya. Brand 2026. Jam 12 aja azan. Tengah. Apa nonton? Iya guys.
Kenapa Dias? Dias? Diam. Ya Allah, nanya aja. Kenapa Dias? Satu ya deh. Lomba berenang laut ya. Lomba berenang laut tengok dong. decided to lose me some points on that one because it looks like he's going to lead out on this.
Barnaby, who's also using the hydrant light, and I'm going to be honest, he looks like a beluga whale. That's got a big hump on the front of his head. We're going to see him coming out of the water. Yeah. I mean, it'd be helpful if you were in a sprint finish. You could just bring it down. Whatever it takes, right? Whatever it takes in that race. Just helmet being worn on the bike in recent years. It really doesn't matter at the end of the day. It's about being the fastest. I was gonna say, Will, I don't think it's ever been said about a triathlete that they're a slave to fashion. And Jamie taking one last look over his shoulder there to see who is still in touch and how large that group is. The answer is still pretty large. That's right, the end is in sight here. Digdi 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 digdi. Yeay. Alright, the swim is done, and Jamie Riddle is out first. The South African leading out nice and hard. Jasper Stepniak there as well. Willie Hirsch, you can see going past the screen. Gibson Lewis as well, who we've talked about. The yellow cap of Andreas Salzberg, and it's a long, soft sand run, not a milliliter of blood in the legs at the moment, so they'll be feeling that going uphill into Ruby T1. 49.16, so significantly slower than last year, and you expect that. That is our experience. So Malco first out of the water. The only full distance part of this Ironman race is now in the rearview mirror, and we're into 125 kilometres on the bike and into Ruby T1, which is a run that is not to be sneezed at. Riddle out front, doing what he said he wasn't going to do, which is race at the front. But here he is anyway. This is conservative. This is a conservative T1 for Jamie Riddle. For you. And our drone showing it again. These guys run starts on sand. Continues up Aku main di mode dulu. taking aid. This isn't something that you typically see in an Ironman. Athletes at an aid station in T1. We've got Morrison on the ground who's got yang ini habis salat zuhur aja, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.